Pila bo? Pila score bo? 5-0. Sino lamang? Simon. Once lang, Margo. Hindi pwede. 5-1. Sige, sige. Oh. Hit sa net. Imaginary net. Again. 5-1, 5-1. La. Oh! 2-5. Matabola. 3-5. Ayusin mo pag-serve, ano? Bantayan mo, baba. Yan. Yan. Bakit ginaganito mo? Dito ka manggaling. It's 5-5. It's 5-5, Margo. No, it's 5-5. Bilis ka, magulan na naman, oh. Kaya pala 45 pesos lang, bro. Oo. Wala. 6-5. Seven, five. Ano, what's the score, Mom? 5-7? Oy, out! Out. 6-7. 6-7. Bo, may burger dyan, bo. Ilang mo? 7-all. Paano yung 7 on? 7. Ikaw man naghahabol sa kanya. Why didn't go pass? Kaya gani. 6 kay kanina, 7 siya. Eh, ngayon. Baliktad yun, ma. 8-6 na, bo. 8-6. Kato na, Margo, go. Nine, 9-6. Hindi yan siya counted, Margo. Walang service na ganyan, Margo. Bilik mo sa kanya. Serve mo ng maayos. La. Oh. 7-9. Simon, ikaw mag-serve. May matabo. Bilis na kayo, dalawa na lang kulang ni Margo. Ansa? Ansa ba, Dag? Ano yan? 5 and 5. Oh, last na si Margo. 10-7 na, go. Oo. Ah.